प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा से आम मान सहित कथबार्ता होचंती। सेतिपई स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद। ताहा सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को देखुंती। केवल देखुंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम को अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुँच। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। यह प्रकार आपण मैंने निरंतर आम को उत्साहित करुवे बोली आम अनुरोध करुछु। आसतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकारटे, धैर्य धरतु आपणकर समय भी आसीबो। धैर्य धरतु आपणकर समय भी आसीबो। प्रिय माने बाइबल गोटे पद पढ़िबा, उपदेशक पुस्तक 3 अध्याय 1 पद, सबु विषयर काल अछि और आकाश तले सबु मनोरथर समय अछि। प्रिय माने प्रत्येक विषयर काल अछि। यार अर्थ कौन? प्रत्येक विषयर समय अछि। आमे टिके धैर्य धरिबार आवश्यक रही। आज अनेक जन जॉब करुथिले आउ सेमानकर दरमा कम रेगुलार हेउ नहीं, यह कोई धैर्य हरा है से माने जॉब को छाड़ीदेले। छाड़ी 2-3 मास पर 6 मास पर अन्य मानकर जॉब गुड़िकर रेगुलार हो गला। अनेक जन से माने धैर्य हरा हो गले, टिके अपेक्षा करि पारले नहीं। जदि आपण टिके धैर्य धरिबे, आपणकर समय मध्य आसीबो। समय पूर्वर परमेश्वर किछि करिबे नहीं। परमेश्वर दाऊद को अभिषेक करदेले। दाऊद को अभिषेक करू करू दाऊद गलिहात को पराजय कले। आउ दाऊद जेकोसी स्थान को गले मध्य कृतकार्य हेले। दाऊद सहित 600 लोक रहुथिले, हेले मध्य दाऊद राजा ही पारले नहीं, कारण समय आसी नथिला। जिते समय आसिला से समय दाऊद राजा हेले। जोसेफ को परमेश्वर स्वप्न माध्यम रे कहिले, तुमे दिने बड़ लोक हेबो, तुम परिवार लोक समस्ते तुमर तले रहिबे, आउ तुमे बड़ लोक हेबो। मात्र बड़ लोक कौन हेबो? जोसेफ को भाई माने गातरे पकईदेले। जोसेफ को भाई माने विक्रय करदेले। से पोटिफर घरे जाई विश्वस्त भावरे बहुत सुंदर भावरे से काम करुथिले। मात्र पोटिफर स्त्री तांकु खराब दृष्टि देखिले, आउ से स्त्री को सहित खराब काम करिबा पई जोसेफ मना कले। सेतिपई से कारागार रे जाई से पड़िछंती। देखंतु तांकु स्वप्न अछि, तांको पाखरे गोटे दर्शन रही जे से दिने बड़ लोक हेबे। मात्र कौन होउछि? बड़ लोक कौन हेबे? से कारागार रे अछंती, सबु भलो करूछंती, कोटा भी खराब करना। भाई मान सहित खराब करना कि पोटिफर स्त्री को घरे मध्य कौन सी प्रकार खराब काम करना। आज मध्य आपण मध्य कौन सी प्रकार खराब काम करूना। आपण रेगुलर चर्च जाउछंती, आपण रेगुलर उपवास करुछंती, रेगुलर आपण दान दौछंती, आपण गोटे पवित्र जीवन यापन करुछंती। अन्य माने से प्रकार करि पारु नाहंती। मात्र आपण रेगुलर सबु विषय ठीक ठीक करुछंती, हेले मध्य आपणकर कौन सी प्रकार उन्नति देखा जाउ नै। जोसेफंकर मते से प्रकार समस्या थिला। से सबु प्रकार ठीक करुथिले, सब विषय ठीक। जोसेफंकर जीवनर गोटे मध्य दोष आमे बाछि हेबो नहीं। मात्र कौन हैला? जेतेबेले से कारागार को गले, फारोंकर ऑफिस लोक मान सहित से साक्षात कले। आउ साक्षात करला परे तांकु स्वप्न विषय मध्य कहिले, हेले मध्य से माने मध्य आंको भूली गले। मात्र जो उपयुक्त समय आसिला, परमेश्वर फारो राजा को मध्य गोटे स्वप्न देले। फारो राजा तर स्वप्न देखिचंती, केही अर्थ करि पारले नहीं। जोसेफ को डाकिले। जोसेफ सांगे सांगे मिस्र देशर प्रधानमंत्री हो गले। प्रिय माने धैर्य धरंतु, कारण उपयुक्त समय परमेश्वर आमको उठेबे। धैर्य हरा हुअंतु नहीं। अनेक कहती जे धैर्य गोटे पिता गछ, मात्र सेठी मिठा फल हुए। आज आमर दिन गुड़िक जेते जेते बीती जाउची, आमे से प्रकार धैर्य हरा होचु। आज धैर्य हरा होई परिवार गुड़िक नष्ट हो जाउची, धैर्य हरा होई सेवा कार्य नष्ट हो जाउचंदी। आजिकाल पुओ झियो माने मध्य से माने टिके धैर्य धरु नाहांती। टिके अपेक्षा करिथांते गोटे भल प्रस्ताव आसता ना, निज बुद्धि रे निज ज्ञान रे से माने काम गुड़िक कले,
ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇ ଆଜି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ, କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥ ବିଷୟର ଗୋଟେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। 3 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ, ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହାସ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ କବର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁଦିନ କବର ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ସେ କବରରୁ ଉଠିଗଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ କବରରେ ସେ ନଥିଲେ। ସେ କବର ଖାଲି ଅଛି, ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। 38 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଡ଼ିକିନା ରହିଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିବାଟା ରଖିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା, ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ, ଆମେ ଭଲ ହେବୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ସେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି, ତାଙ୍କର ଖଟିଆ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖଟିଆ ଧରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ରୋଗରେ ଆପଣ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆପଣ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏହା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଜଗତକୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ମହିମା, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହାରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କର, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ରୋଗରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର, ବାହାଘର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅ, ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର କର, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କର, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦୂର କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय आ गोटे नुआ प्रसंग में परस्पर सहित साक्षात करवा रहा। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।